Wala ka. Nakuha agad si Layla ni Shaira. From Zamboanga. Alright. Last lap. Layla. Kuma pangalawa. Layla Guro. Yo. Alright, ladies. Final hit mga idol. Tara. Naguna Layla. Gisunda ni Shaira Paco. Wow! Wala ka. Okay, naguna gyapon mga idol. Nakuha gid si Layla ni Shaira. Paco nagkaroon naguna mga idol, Paco. Paco gisunda ni Layla. Loren. Sophia. Kara mga idol. Naguna gyapon karon si kuano? Shaira Paco. Shaira gisunda ni Layla. Alright, Yara, Shaira. Wow. Shaira gisunda ni Layla. Laka. Wow. Okay. Shaira gyapon naguna mga idol. Shaira Paco from Zamboanga. Ikaduha Layla Guro Bukidnon, Loren Bukidnon, Sophia Bukidnon. Alright. Tuara. Shaira Paco. Wow! Grabe, lupa na. Tuara. Diri na sad. Tuwa na pod. Layla. Sophia na paran. Waraw. Shaira Paco, Layla Guro, Loren, Sophia. This is ladies final hit mga idol. Here at Alani Blantapan Bukidnon, 38 araw. Here we go, Shaira. Wow. Layla. Yan. Layla. Wow. Loren. Sophia. Okay, last run na niyan. Last run sa itong 38th model anniversary motocross. Huwag na niyang last. Last run. Naguna. Taga Zamboanga. Gasunod. Maramag Bukidnon. Loren dayon taga Valencia dayon. Sophia. Alright, Yara. From Zamboanga. Alright. Last lap. So Layla. There we go. Wow. Galing Zamboanga. Grabe, oy. Wala, bakbakan. Hoy! Wala man magpadaplin ang laper.
Wala to kabantay kay. Walay nagsinyas. Alright, bakbakang Sophia o ano? Loren. Para na mamayagpag na si Kuan. Shaira Paco. Ram Sambuanga. Bang Shaira, wow! Winner! May paturo-turo pa sa taas. Shaira Paco. Buwa pangalawa. Laila Goro. Buwa pangatlo. Wow! Loren and Sophia. Lipay kay mama, oh. Congratulations, team.